бародарон ай Тоҷикистон, ай ноҳияи Хатлон, шаҳри Сарбанд, як оила 5 нафар омадагӣ дар ҳамин Москва, Красногорский район ма кор мекунем. Муро файрод кардан аз Тоҷикистон ки биёен кор ҳастай, кор мекунем. мо омадем, аввалаш кор кардем, регистратсиямон кардан начальникмон, аммо прорабмон. Ай дар давоми кор мо гуфтем патент мекунем. Прорабмон Артем Хачатрян Лёваевич. Дар давоми регистратсиямон буд ношида, гуфтем патент мекунем, давомш кор мекунем. Гуфта ки майлаш, ман шумода патент мекунам, метавонам далши кор кунем. Тичен як моҳда мура овардан. Мо гуфтем ки отпечатки палси намеспорем. Мо гуфтан ки кай дар кор шид, гаптон мезанем. Баъд вақти оилукора гирифтанда 7500 ай сари ҳар як одам минус кардан, оилукамона додан. Гуфтан ки 100% отпечат мекунем, 100% гарантия метавам ки ки ҷоида қапидан ҷавобша мегӯем. Ҳамин хел гуфтан, мо бовар кардем, мақсад гарант додеса 100%, значит настоящая. Баъд ҳамин хел бояд мо 3 моҳ пас банкда сум меспоридем. 3 моҳ наёмада мора кормандои милисия дастгир кардан, бурдан ба отделениера, уҷа да проверка кардан, дар база даниёмон нест. Гуфтан ки документотон фаршивия. Баъд ҳамуҷа да документоро гирифтан, чизе нависондан, мора ҷавоб додан соати 1 шаб буд ки Красногорский район, Ильинский отдел. Баъд гуфтан ки пагоҳ соати 10 ба биёед, файротон мекунем биёед. муддати 20 рӯзда зангон задан ки ба чира управление МВД на Красногорский район, пеши Галцова, следователь. Мерен уҷада соати додан нигаҳтон дорам. Баъд мо хестем рафтем соати 2 рӯзи панҷшанбе 17 июл буд. Рафтем бромадем 5 этаж пеши Галцова. ай уҷа да нависондан буд, чизе нависондан. Рабона гуфтем хай читарӣ кунем, моро депортатсия мекунанд. гуфтан ки депортатсия намекунанд, шуморо штраф меспорем, туда-суда. баъд оилукамон боинад қариб 2 моҳ мешавад, надодесан оилукамона. ина иди моҳи шарифи Рамазон ай. хонамон роҳӣ кунем, муждат дорам инҷа иди Рамазонда бояд ягон чи харид кунем. ҳар рӯз мегемша пул бите, имрӯз мегам метимтон, пага метимтон. гуфтан бироем пага абеда ҳаматонда 10,000 идона метам роҳӣ кунем, бо далши охири моҳда оилукаи мондагитона метем. ҳамхел биромадем, бо 2 рӯз кор кардем, рӯзи ваъдаи кардагиш бо надод, бо набиромадем. 2 рӯз гузашт, нашид дигар тоқат томон тоқ шид. номерои акаи Каромат Шарипова ёфтем аз интернет. занг задем, ина омадем ба пеши мора, муроҷиат кардем ки мора ёрдам кунед аями депортатсияву суд. мақсад оилукамона бигирем, мақсад мо кор кунем. оиламон 6 нафар я оилаем. агар ҳамаи мора депортатсия кунанд, мора наметавонад ягон кас хӯронда пӯшонда, кӯдакои мора мурдар. 3 та фарзанд дорад. Кам Ҷурахон Шокиров 5 фарзанд дорад. 2 таи дигар ҷиянмон ҳастай, 1 таи дигар бачаи холамон ҳастай. ӯам бачаи холам 2 та фарзанд дорад. ӯ ҷияномам якум бор омадан дар ҳамин воқеа задан. ӯ 1 таи ҷиянма падараш мурдагиаст, ӯам дастнигара хонаи мумашда. ӯ ҷияни дигарин бачаи кам 6 нафар, 7 нафарам дар хонашон. оташам ҳам хел касалияй, мазаш нест. дасти ҳамин бачаша нигоҳ мекунад ки кай сум равон кунад. хонара хӯрокаву пӯшокаи кӯдакошона нигоҳубин. объекти ки ҳам посёлкае кор мекунем, як
ҳами доми бетажара гирифтагӣ додагиамон ҳаминҷа ҳамаи коргаро хов мекунем. инҷа армиян ҳам ҳаст, украин ҳаст, молдаван ҳам ҳаст, тоҷик ҳам ҳаст. мо ҳамунҷа дар хов мерем. ҷои кормон бо ҷои кормон як улиса пеша. ана як мошид светомона киштагиян. пули света наметан ки мо дар светомона гирён кунанд. мо авқотамона тайёр кунем. дар объект мерем, авқот тайёр мекунем, чой медушонем. бачаҳо рӯза доранд, чой хунук, ҳами хел авқотҳои хунук қати рӯза мегиранд. ҳами вақти оилгирӣ мешава, ба гуфта ба зиқида ба ҳами чӣ сумомона мегирифтем. ай срок мегузашт, чени 10 рӯз мегузашт, 15 рӯз мегузашт, 5 рӯз мегузашт, ҳами хел медодад оилакомона. ана ин моҳи мая дар моҳи 26 июн додагмон 26 рӯз задержка кард. 26 июн да гирифтем, роӣ кардем хонаомон барои моҳи шарифи рамазона хай харид кардан. барои ида бояд во роӣ кунем, идона харид кунам, надодесам, ваъда метам тамом. хоҳиш мо ҳамея ки пеш якай кароматулло омадем ки моро ай ҳами ситуатсия ёрдам кунад, ай ҳами суд штраф спорем, анди депортатсиямо накунанд ки мо хонаву дармона кӯдакомона модаромона маошомона бигирем, равон кунем, зиндагимон камтар пеш брава, кӯдакамон гушнаву ташна сару либос қатӣ таъмин кунем. мақсади мо ҳамина ки ёрдам кунанд, маошомона айҷа гирифта бикунанд, бо давом кор кунем, ягон ҷои дигар соз биёрем кор кунем. шумо ҳам як оила 6 нафар бо ҳуҷҷатҳои қалбакӣ дар як муддати дароз 327 статьяи Русия на камтар аз 1 сол ба зиндон кашида мешавад. На камтар аз 1 сол. ҳамқисмин медояд ки бо штраф медояд. 6 бародар ба тюрма пардохт. 6 бародар агар ду фарзанди 12 фарзанд дар беруни модаратон мумкин аз касала дода шуд. ولی همین شغلات‌هایی که میشه نسبتی را به قدرت مستقل خواهی روزه هست شما فهمیده می‌کنید که چقدر مثلا پول صرف میشه وای صرف میشه که از حساب وای از کسی وای بالا شما چای روز از همین کارخانه که هستید زیاده از 400,000 موزیک وارد با شما نشده است یک موردی بود این که در قسم درآوردن ادوکات که اون میدونه ادوکات بود یعنی یک فقط است ادوکات چیکار میکنه فقط خدمت است برای موضوع میزنم از طرف جامعه توجیه کنم شما رو هم سرنشینی که در مورد دیدن درآمدن نسبت شما برای جنایتی خود اشتراکی خدمات در اونجا میشه اشتراک دیگر نفرای میشه قسم گازیت رو روزنامه که میگن در طرف اون میشه که این شخصا هم در جنایت کشته شدن اینا زنده و حیات هم لیکن یک بدبختی دیگر در سر اون است که شما رفتیم به گمراهی رفتیم به چی رفتیم به اونو باور دادیم و نامه این شخصا در پروتکل اولا ثبت شده از نامه این همچنین گاگی نامش نرسونده گاگی هست در نامش که هست در اونجا گاگی اکو گاگی نشید اینو آرمیانو در برنامه ما ازباق نرسونده در پروتکل تون همجا نچنین که هم участковый مسئلت کردن که بگن که ما در پیش مترو توشینه یکی ازبکو یکی ازبکو که ما هم در بیانات خیلی شما دو هم وقت چون هم طریق شابلون تیار کردن ابرازه نه در وقتی که شما با حجت‌های امروزه که نسبت کار کردن تیار کردن خیلی خوجاینی شد کارخانه خچتوریان ارتیل و گاگی در مورد شما را قپیدن شما را بردن گفتن که چیزی که ما می‌نویسیم موافق نوشته ما جواب گذاری که در بیرون از خود برآمدن از مترو توشونه حجت‌های قلبکی را با شما داد شهروند ازبکستان ملت ازبک شما روزش نمیزا کردید آوی ارتیام گفت که نگین که ما کردیم ما همشار میخریم پولی میکنیم چی نکنیم باور کردیم ارتیام نه برامد پوزم شما برآمده رفتن با البته واخری در این میشه در اونجا با پیش اصلی است محکم کردن دودن داز نوات البته کار میسپرد
اینا با حرکت من بخوره که از شما دور نرودن که در وقتی بگم شده که پیدا شدن فاکتور نو داره. فاکتور نو این بوده است که دزنوات نمیدونن. این حرکت ازبک نیه، این ارمیان کرده است. ارمیانه که از نزدیکترین شخصانی نچنی کوچه است که شما است. و نسبت این ارمیان هم کور جنتیک شده می شود و برای دستگیر کردن اونا مجبورن از طرف پروکراتور سرک زدن. یعنی مثلا شما اومدید برای روسیان آینده با بازگشت به وطن چیکار میکنید برای گرد توریست شما؟ شما رئیس کالخوز میکنید، شما رو شما بریگادیر رو هستن که اونجا جای کوری بسیار توریست شما رو ممکن گریت رفته باز ما نه چی خیلی نیست است. وطن دارم این خیلی جا بود بسیار باشه. وطن بود همون میریم وقتی اینجا میریم یگام کس فیرود کنه یگام خونه بود میاد کردنی باشه مرا فیرود میکنه میریم خونه اکور خونه دولتی چی خونه؟ خونه دولتی اکنون شرایط مون نرسید یگام جو نتونستیم خونده یگام حجتی اون وقتا خوندگی نیست. خوندگی هست مکتب میونه ده وقتی بعد این مکتب میونه یگام جای معلومات میونه نداریم معلومات اولی نداریم. به معلومات اولی مثل زواد فابریکا دا کار کردن میشود. زواد فابریکا نداریم. ما هم استوگاری میکنیم همونجای خمودا. خونوی هم سویا. سببش چیه که برای چی همون زواد فابریکا مثل نیست همون توجیکستان؟ هست زواد هست. اشیاء خام نمیرسون هستیم. ما استوگاری میکنیم نه تویبه خونه کت کار میکنیم. نصیب باشه برداشته رفتم به توجیکستان با از پس کسب خود میشه. با هم استوگاری یا. اونجا 500 از رسیل فراموش میکنیم دیگه. نمیشه. ما اومدیم پیش ما که ما را یاردم کنیم دپارتاسیون نکنن ما.